अस्सलाम वालेकुम, हाय, नमस्ते, सत श्री अकाल और ग्रेसियस नाज़रीन। 27 अप्रैल से लेकर 2 मई तक साउथ एशिया यानी कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में हीट डोम का राज रहा। इस हीट डोम के बायस पूरे साउथ एशिया में दर्जा हरारत 7 से 9 डिग्री सेंटीग्रेड तक बुलंद हो गया। इस दर्जा हरारत के बढ़ने से एक ऐसी हीट वेव आई जिसने 1 बिलियन से जायद अफराद को अपना शिकार बनाया। इसकी वजह से पूरी दुनिया के साइंसदानों में एक खतरे की घंटी बज गई है। इस हीट वेव के आने वाले दौर में क्या खतरात होंगे और क्या इस हीट वेव के बायस आने वाले मई में, जून, जुलाई और अगस्त में क्या बड़े खतरात भी इन ममालिक का रुख कर सकते हैं, ये सारी की सारी मालूमात मैं आज आपको अपनी इस वीडियो में बताऊंगा। नाजरीन, 2015 से पहले कोई नहीं जानता था कि हीट वेव क्या होती है। सिर्फ और सिर्फ ये कहा जाता था कि आज 2 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत बुलंद हो गया। लेकिन 2015 में जब हीट वेव ने कराची को हिलाया, उस वक्त साइंसदानों ने तहकीकात की तो पता लगा कि इस हीट वेव की वजह अर्बनाइजेशन है। शहरी इलाकों में आबादी बढ़ने की वजह से हीट वेव आई और बहुत सारे लोग लुकमा अजल बन गए। अब इस साल भी नाज़रीन, अप्रैल के महीने में जब हीट डोम ने साउथ एशिया को टकराया तो साइंसदानों में इस चीज का अलार्म बज गया है कि मई के महीने में फायर सीजन में बहुत तेजी आ सकती है। खास करके उन इलाकों में जहां पे जंगलात बहुत ज्यादा हैं, फायर सीजन का आगाज होते ही जंगलात में बहुत तेजी से आग भड़क उठेगी, क्योंकि इंसान का जिस्म जो दर्जा हरारत बर्दाश्त कर सकता है वो है 40 डिग्री सेंटीग्रेड, और वो नाज़रीन होता है जाके मई और जून के सीजन में। लेकिन इस मर्तबा अप्रैल के महीने में भी इतनी शदीद हीट वेव आई कि बहुत सारे इलाकों में दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड भी अबूर कर गया। जैकबाबाद में 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक दर्जा हरारत पहुंच चुका है। इसके अलावा हिंदुस्तान में कुछ मुकामात ऐसे हैं नाज़रीन जहां पे 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक दर्जा हरारत क्या है। नाज़रीन, हीट वेव की 3 वजूहात होती हैं। साइंसदान जो हीट वेव की पहली वजह बताते हैं वो ये है कि ग्रीन हाउस गैसेस का अखराज, जिसकी वजह से वो ऊपर फजा में मुअल्लक हो जाती हैं और हीट को अपने अंदर जज़ब कर लेती हैं, जिसकी वजह से एक एरिया में हीट का राज हो जाता है और उसकी वजह से उस पूरे खित्ते में दर्जा हरारत बुलंद होना शुरू हो जाता है। वो इसलिए कि जो सूरज अपनी शुआएं जमीन को भेजता है वो सख्त अनासर यानी कि मादी अनासर ग्रीन हाउस गैसेस की शक्ल में उसको अपने अंदर जज़ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से जमीन के ऊपर एक दर्जा हरारत की लेयर लग जाती है। इसकी सबसे बड़ी वजह जो बताई जा रही है वो है कार्बन का अखराज। कार्बन वो ऐसा एलिमेंट है जो दर्जा हरारत को अपने अंदर जज़ब कर लेता है और इस वक्त पूरी दुनिया में कार्बन एमिशंस की बात बहुत तेजी से जारी है। लेकिन नाज़रीन, सिर्फ ऐसा ही नहीं है। साइंसदान इसकी दूसरी वजह ये बता रहे हैं कि जो ज्यादातर पाकिस्तान के जैसे सहराई इलाके हैं और वहां पर जब दर्जा हरारत बहुत ज्यादा बुलंद हो जाता है तो उस साइड से आने वाली हवाएं जिस साइड भी जाएंगी अपने साथ हीट की एक वेव लेकर चलेंगी। नाज़रीन, इसकी तीसरी बड़ी वजह इस फिनोमेना की जो बताई जाती है वो है हाई प्रेशर, जो अपर एयर में इस वक्त स्टैटिक कर चुका है। ये हाई प्रेशर और लो प्रेशर क्या होता है, इसके हवाले से जब हमने मेट ऑफिस के तर्जुमान से बात की तो उन्होंने हमें क्या बताया, आइए वो आपको बताते हैं। अब ये बताइएगा कि अभी जो कंडीशंस बनी हुई हैं पाकिस्तान में, ये जो हीट वेव की कंडीशन है इसकी रीज़न क्या बन रही है, ये क्यों है? देखिए, एक तो ये रीज़न ये है कि हम इसको क्लाइमेट चेंज के साथ रिलेट कर सकते हैं कि जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी और इनकी इंटेंसिटी में दोनों में जो है वो चेंजेस आ रही हैं
اور آنے والے دنوں میں اس ریجن کے اندر ایکسٹریم ویدر ایونٹس جو کہ شدید بارشوں کی صورت میں بھی ہو سکتے ہیں اور ہیٹ ویو کی صورت میں بھی ہو سکتے ہیں، ان میں جو ہے ان کی نہ صرف ان کی فریکوینسی میں اضافہ متوقع ہے بلکہ ان کی انڈسٹری جو ہے وہ بھی شدت اختیار کر جائے گی۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے گا کہ یہ جو فنامنا ہے، یہ جو لو پریشر اور ہائی پریشر کا ہے، کیا یہ کلائمیٹ چینج سے اس کو ہم لنک کر سکتے ہیں، یا یہ ایک نارمل پیٹرن ہے جو کچھ صدیوں بعد ہوتا ہے؟ دیکھیں جو ایٹماسفیئر کے اندر جو ڈائنامک چیز ہے ایٹماسفیئر اور لو پریشرز اور ہائی پریشر کی انٹریکشن کی وجہ سے ہی ہم ڈفرینٹ ویدر کنڈیشنز جو ہیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اب جہاں پہ ہائی پریشر ہوگا وہاں پہ ایٹماسفیئر اسٹیبل ہوگا، اسٹیگننٹ کنڈیشنز ہوں گی اور ایئر ڈسینڈنگ ہوگی اور ٹیمپریچر جو ہیں وہ رائز کریں گے۔ لیکن جہاں پہ لو پریشر ہوگا وہاں پہ اپ لفٹ ہو رہی ہوگی اور اوپر جا کے بخارات جو ہوں گے، ابھی بخارات وہ کنڈینس ہوں گے اور اس کے بعد بادل بنیں گے اور ان کے ڈراپلیٹس بڑے ہونے کی صورت میں وہ بارش کی صورت میں گریں گے۔ یہ تمام کا تمام جو ہے یہ میٹرولوجی یا ڈائنامکس جو ہے ایٹماسفیئرک ڈائنامکس اس طرح کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ اگر ہم کسی وجہ سے وہ جو نارمل پریشر پیٹرنز ہیں وہ ڈسٹرب ہو جائیں، جو نارمل جب پریشر پیٹرن جب ڈسٹرب ہوں گے تو اس کی وجہ سے جو نارمل پریشر پیٹرنز کی وجہ سے جو رین فال پیٹرنز ہیں اور ٹیمپریچر پیٹرنز ہیں، جس طرح بارشیں عمومی طور پہ ہوتی ہیں یا جو درجہ حرارت عمومی طور پہ رہتے ہیں، ان میں چینجز آ جاتی ہیں اور ان چینجز کی وجہ سے پھر جو ہمارے جو ماحول ہے اس کے اوپر اثرات جو ہے وہ پیدا ہو رہے ہوتے ہیں، جو کہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں۔ کیا یہ انسانی المیہ ہے یا یہ قدرت کی طرف سے ہو رہا ہے سارا؟ کہا جاتا ہے کہ یہ جو چیز ہو رہی ہے اس میں کاربن کا بڑا کیا کہتے ہیں ایک رول ہے، کچھ اور گیسز ہیں ان کا رول ہے، تو جو آپ چیز بتا رہے ہیں اس میں کلائمیٹ چینج تو نظر آ رہی ہے، لیکن یہ تو اوور آل ایک نیچرل فنامنا لگ رہا ہے۔ دیکھیں دونوں چیزیں ہوتی ہیں، اینتھروپوجینک افیکٹ جسے ہم کہتے ہیں کہ ہیومن افیکٹ بھی، اور جو نیچرل ہے اس کی وجہ سے بھی کلائمیٹ چینج، جو کلائمیٹ سائیکلز ہوتی ہیں اس کی وجہ سے بھی ہوتی ہیں۔ لیکن جو آج کل ہم جتنی چینجز دیکھ رہے ہیں، جتنی ابرپٹ چینجز دیکھ رہے ہیں، سائنٹسٹ اس چیز پہ اگری کر رہے ہیں کہ یہ ہیومن فیکٹر ہے اور وہ تمام کا اس کی ڈرائیونگ فورس جو کلائمیٹ چینج کی ہے وہ کاربن ایمیشنز ہیں۔ جو ہائیڈرو کاربنز جو فیول جو ہم یوز کر رہے ہیں وہ اس کی ایک بیسک وجہ جو ہے وہ ہے، اس کی وجہ سے جو کاربن کے اماؤنٹ جو انکریز کر رہی ہے، ٹیمپریچرز انکریز کر رہے ہیں اور وہ تمام پیٹرنز جو ہیں وہ ڈسٹرب ہو رہے ہیں۔ ناظرین، جب ہم اس کے اثرات کی بات کرتے ہیں تو اگر مئی کے مہینے میں بھی ہیٹ ویوز آتی ہیں جس کے بہت زیادہ چانسز موجود ہیں، تو ان ہیٹ ویوز کی آنے کی صورت میں جو پاکستان کے ناردرن ایریاز ہیں وہاں پر گلیشیئرز کی میلٹنگ میں بہت تیزی سے اضافہ ہوگا، اور بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ یہ جو گلیشیئرز ہیں یہ پاکستان کے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں، کیونکہ یہ وہ صاف پانی کا ذخیرہ ہے جو انڈس ریور کے ذریعے گلگت بلتستان سے لے کر کراچی کے سمندر تک پورے پاکستان کو سیراب کرنے کا باعث بنتا ہے۔ اگر ان گلیشیئرز کے پگھلاؤ میں بہت تیزی سے اضافہ ہوتا ہے تو آنے والے سیزن میں، مون سون کے سیزن میں جب بارشیں ہوں گی تو یہ گلیشیئرز کا پگھلا ہوا پانی اور مون سون کا پانی مل کر ایک بہت بڑے سیلاب کا وسیلہ بھی بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، جو گلیشیئرز پگھل رہے ہیں ان کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے سیلاب آتے رہتے ہیں۔ ان سیلابوں کی وجہ سے جو دریائے سندھ کے ارد گرد کے مقامات ہیں وہاں پر جو ایگریکلچر کا نظام ہے وہ تباہ ہو سکتا ہے، بہت سارے لوگوں کی چراگاہیں تباہ ہو سکتی ہیں، جس کی وجہ سے گلہ بانی کا جو سسٹم ہے، جو چرواہے ہیں، ان کو بھی بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے۔ ناظرین، اس کا جو تیسرا سب سے بڑا اثر آئے گا وہ ہمارے کوسٹل ایریاز پر آئے گا، کیونکہ جہاں زمینی ہیٹ ویو چلتی ہے وہیں پر میرین ہیٹ ویو بھی ایک فنامنا ہے، جس کی وجہ سے بھگولے ٹراپیکل سٹارمز کوسٹل ایریاز میں آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو سمندری مخلوق ہے اس کو بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہمارے کوسٹل ایریاز میں ہمارے جو فشنگ کا ایک انڈسٹری ہے اس کو بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے، ٹورزم کی انڈسٹری کو بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ یہ سارے کے سارے اس ہیٹ ویو کے نقصانات ہوں گے۔ اب ناظرین چلتے ہیں کہ اس ہیٹ ویو کو کنٹرول کیسے کیا جا سکتا ہے، کیا درجہ حرارت کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں؟
तो नाज़रीन, ये वो सवाल है जिसको यूनाइटेड नेशन का फ्रेमवर्क ऑफ क्लाइमेट चेंज हल करने में मसरूफ है, लेकिन अभी तक इंसान इसका हल निकालने में बिल्कुल भी नाकाम नजर आता है। हीट वेव को ऑब्जर्व करने के लिए अभी तक इंसान के पास दो कुदरती वसाइल हैं। जी हाँ, एक है दरख्त और दूसरे हैं समुंदर, पानी, जो कार्बन को अपने अंदर जज्ब करते हैं और दर्जा हरारत में कमी का बायस बन सकते हैं। तो गुज़िश्ता सालों में जब हीट वेव यूरोप को टकराई तो बहुत बड़ी तादाद में जंगलात जलकर खाकस्तर हो गए। उसकी वजह क्या थी कि हीट वेव इतनी शदीद थी कि जंगलात में आग भड़क उठी। तो नाज़रीन, एक जो वसीला था कार्बन को जज्ब करने का, वो तो पहले ही नाकाम हो चुका। अब रह गया दूसरा वसीला, कुदरती वसीला, वो है आपके समुंदर। तो अगर ऐसी ही सूरत हाल रही, मैरीन हीट वेव्स आती रहीं, तो नाज़रीन ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स इतनी बड़ी शिद्दत से आएंगे कि कोस्टल एरियाज में इतनी शदीद किस्म की बारिशें होंगी कि वहां का निजाम दरहम बरहम हो जाएगा। भगोले इतनी तेजी से आएंगे कि पूरे के पूरे शहर, बस्तियां उजड़ कर रह जाएंगी। इस वक्त इंसान को सोचने की जरूरत है कि उन्होंने ऐसा क्या किया कि कुदरत इतने सख्त गुस्से में है। और यहाँ पर यह भी आपको बताता चलूं कि साइंसदान इस वक्त ये कह रहे हैं कि मई, जून, जुलाई और अगस्त इस वक्त साउथ एशियन रीजन के लिए, यानी कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के लिए बिल्कुल भी अनप्रडिक्टेबल हो चुके हैं। साइंसदान इसकी पेशगोई नहीं कर सकते कि आने वाले मई और जून में, जुलाई और अगस्त में, मई और जून नाज़रीन वो पीरियड्स होते हैं जब दर्जा हरारत बहुत तेजी से बुलंद होते हैं और हीट वेव्स आती हैं, जबकि जून का सीजन वो होता है जब आपकी मैरीन हीट वेव की वजह से ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स आते हैं। और फिर जून के बाद आपका मॉनसून का सीजन आगाज हो जाता है। और इस दफा ये भी पेशगोई की गई है कि हीट वेव जब अप्रैल में आई है तो मॉनसून भी पहले आ सकता है, उसकी फ्रीक्वेंसी में इजाफा हो सकता है। उसकी शिद्दत कितनी होगी, अभी तक इस हवाले से साइंसदानों ने कोई भी पेशगोई नहीं की है। लेकिन अभी तक जितनी भी पेशगोइयां हो चुकी हैं, उसके मुताबिक ये खबर है कि आने वाला मई, जून, जुलाई और अगस्त नॉर्मल नहीं होंगे, ये पहले से ज्यादा खतरनाक होंगे। लेकिन साथ ही साथ एक अच्छी खबर ये है कि इस शदीद गर्मी की वजह से बहुत सारे जो बीमारियां पैदा हो गई थी, खास करके ये कोविड और इसके साथ ही साथ डेंगू, ये खत्म हो जाएंगी, क्योंकि ये दोनों बीमारियां, इनकी बड़ी वजूहात दर्जा हरारत थे। और ये उन इलाकों में खत्म होगी जहां पर दर्जा हरारत तेजी से बढ़ेगा, और ये बीमारियां उन इलाकों में शिफ्ट हो जाएंगी जहां पर दर्जा हरारत थोड़ा सा कम रहेगा। आपका शुक्रिया।